na. Midaog sa game 1 ang Team Konsolasyon. Kini game 2 na. Serbisyo Kulapo para uno. Okay niya itong bakbakan niya sa sitio Tohob, Barangay Mulaw, Liloan, Cebu. Sponsor niya sa mga barangay officials dire sa Barangay Mulaw. O sa SK chairman nga si Dib Tundag. O organize din nila ni Nomer Bombio o ni Marvin Mata. O under ni sa ipahikap ang Bula Promotion. Agay tora bagtingoy. O shout out ni Lolita Bumbio, GR Bumbio, shout out. Dison Bumbio, shout out. Okay na atong korte din atong ginuhaan sa atong bakbakan na atas sa sud sa Bumbio compound. Wow ga serbisyo Ikis-ikis mong bula. Ono na? Oh, serbisyo Kulapo. Wah! Grabe Grabe ang tira Kulapo Labos! Bos! 4-0 na? 4-0 na itong score sa atong game to. In favor of Team Cebu City. Kini para 5. Serbisyo Kulapo. Tonton. Bangag na naman. Win. 5-0 na. 5-0. Giitlogan ang Team Konsolasyon sa game to. 5-0. Kini para 6. Serbisyo Kulapo. Sadam. Jomar. To Jobert. Jomarin. 3-shot combination ni Jomar. Ay. Counter attack ni Jobert. Awas. Serbisyo Tonton. Pokot ang Maral. Side out. Shout out na yan. Konsyal Silso Gabunada. Boss Janak Rabaya. Sa Rabaya Compound Talisay. Shout out. Ayay. Regid Mikarusal. Shout out. Yes, bagal nga. Og ni Boss sa Buldan. Jobert to Jubel. Jobert again. Kulapo. Suga. Terus sagang ng Jubel Giyano lang. Tumago sa tira Kulapo. Marcha na yun din Kibaw na sa Kulapo. Kaya inside kayo. Change card. Ang Maricel Antony Chicharon. Ang lamian nga Chicharon. Mapalit ninyo sa atong mga outlets niya sa Sangat San Fernando, Karkar o sa Abugon, Sibunga. O ang Emil Ban po rin. If you are in need of a ban for wedding, call 0995-243-5411. Emil Ban po rin. 6-0. Servisyo Mr. Explosive para City. Ay! Here comes the spike. Sagang. Buyok sakto Kulapo. Grabe gikulatan sa Team Cebu City ang Team Konsolasyon. Grabe haita stock mo di sa damoy. Sus. City 0 na, City 0. Bright ang Sadam Purimer Ato na padpad na Tonton. Agay ton gitagag tungod saod pa. Gilambahan Kulapo. Tao po. Walang katao-tao sa Barangay Hall. 8-0 na. 80 tanan. Sama zero. Susan Roses Amalia Puente 0 pa.
O, kini para Noybe. Serbisyo, Mr. Ay, talk mo ni Joel. Sus. Ngiga undong kulapo, Dong kulapo. Grabe, ay. Hinahinaya lang dong. Biya ng tiraha, Noy, 0 na, Noy, 0. Kung pagkulapo, sumkay ka pa. Ngiga kulapo, hawan pas ka manang 9-0, 9-0. Sama zero, Okay, back to the ball game. Iga kulapo. Murag nakabunal irong buang kulapo, Susan Roses, murag nagdagbis bulbat. Kulapo, murag nagdagbis bulbat. Out ball. Serbio, Jomar. Tuagsik, tuagsik. Sama zero, dito. Ngiga kulapo, Di masagang. Serbisyo Sadam, the game breaker. Agay, talk mo ni Sadam. Jobert Lobo, pasadas ang tira. Jobert again, namasadas pas Jobert, bigayan. Agay, tukod. Sound. Kula po to the rescue. Jomar, Naglagot na, sama zero. Zero, dos. Gis akin ni Prounce. Agay, Sadam again. Labay na. G0, 100 tanan. Sagatos. Serbisyo Jobel. Para uno. Jobel. Tukula po, Ngiga tampalunga. Ngiga kula po. Counter attack. Murag tumahok, Fighter jet ba? Tumahok. Grabe yan naka-release o counter attack, Grabe ang missile, Wow, bang missile. Gamay daw, kusin. Gabay, kagamay tawa ni manghagis ni diri. Oy, kulapo, di naman ninyo lugar kulapo. Ari ka manghagis, tuara, rak-rak na bayo. Out. Susanusis. Zero, dos, sama zero. On sina. For the win ang team Cebu City. Ay mo ba zero, kay double P naman, Basta mapil di siruan, double P. Tok po ni Sadam. Kayot. Tisasi na Sadam. Sadam. Kayot na kayot. Double P naman. Basta mapil na siruan, double P. On si Zero kini para uno. Ay, sana siya nagsilog. Wana. Grabe rin bata. Sa akin kini para daog na. Para daog game to. Grabe kulapog mga bulay. Bisag-unsag pakusog kontra ay ito ara. Hawan pas kang manang. Side out. Serbisyo Jomar Roma para uno. Kani. Agay ton. Wa sa tono ang pictos ni Tonton. Serbisyo Sadam para daog. Human. Tayo na. Ngiga bulaha. Sus, grabe ha. Kau tidak tadi Joel. Grabe ay. Serbisyo Jobel. Tuagsik ko. Titihan akong yatay. Na. Buak na yung itlog. Nakapiso na. Napiso na. Na. Kini para dos. 1-11 ha. 1-11. Ay, natasan. Grabe ka lubong. Gilubong og tagaliog. Napay bunal ni Kulapo. Jobert ay.
Out ball. 2-2. 2-11. Sama mo ka na ganina. 2-11 na, 2-11. Ana, mag-insa gani na ron. Kini para 3. Wala po. Pictos tora, kamang pa. Atok mo tunto eh. Gunting Mura mag-shower to shower, ngigay. Reglane, mga haros yung mga... 3-3. Okay na para 4. Servisyo na high flying spiker, Jubildo Cante. Wala po grabe mga bulas team Cebu City. Bawo sa Jubilo. Kamuray ka mao. Good item. Grabe ay. Hawan pas kang manang gibarbasa ni Kulapo. Biha ay. Para daog na. Og mo daog ang team Cebu City adun natay decision game 3 ani ha. Kay midaog sa game 1 ang team Consolation. Sagar ko lang. Grabe eh. Murag mabuak ang bola eh. Servisyo Jomar Roma, the king of backstop. Out ball, side out, side out. Ito mo naglagot, kaya mo matay. Servisyo Kulapo is the best. Para daog, for the win. Power in the hole! Sakto ras pa ni Saddam. Game ball na. May daog ang team Cebu City sa game 2. Adon na tayo decision game 3.